Kuya RJ. Kay RJ. RG. Wait lang. Ito kalapit ang bunutan dito. Oh, Jay, ikaw na bumunot dahil ikaw ang... Uy, nakita mo! 2-3. 2-3. First set, semis. Tropa, kunin mo ah. Kunin mo ah. Mananalo ah. Kunin mo mananalo ah. First set. Rat bukap. 1 2, last lap. And the winner is Pink. Hey. Next. Ang bilis eh. Magtataka ako bakit ko. Sasabihin ko sa matsinano eh. Podium. Pink girl. Oh, next. Kanina yan. RJ. Marketplace direct. Podium eh. RJ. Pakbet. Sino isa? Kay... Dos. Loy ka ba yan? Ganito, Loy ka, Loy ka. Tagay mo na. Kay Laika. Huwag ka lang kay Yelo. Luis A. Dos. First na, unang pumasok sa Rat Bukap. Ayos na, tagay mo na. Dos ka. Surprise. Second set, semis. Ready? Bigla mga kuya. One. 2, last lap. O, tingin. O, copper. Copper. Ang pangalawang pumasok sa Rat Bukap. Loika. Okay. Third set. Blaha na to. Blaha na. Dalawa rin pala ay. Uy, ikaw na bumunot. Aking makuha. Uno, dos. Third set. Rat Bukap. Semis. Ready. One. 2, last lap. And the winner, Jidong Magnum. Pangatlong pumasok sa Rat Bukap. No longer. Jidong. Ayan o. Oh, finals. Oh, sashuffle ko na lang itong barahan niya. Kapag mo na dun sa 1, 2, 3. Finals, finals. Oh, barahan nyo. Oh. Dos. Bigay sa akin ng dos. 2, 3, 1. 1, 2. Sorry, pwede tayo sa baksak mo na. Yeah. Good luck, good luck. 2. Pakbet, 2. Dos. Finals. Ano yan ha? 5, 4, 3. Tama? 5, 4. Ay, hindi. Sobra. Magkano ba? 1-1. Mali. Oo, kayo na bahala. Magaling sa math. Sino ba magaling sa math? Project na ako pa. Ano? 4-3. Oh, 4-3-3. Tama. Second, third, three. Kayo. 4-3-3? 4-4-3 na. Po, yan. Po, tama. 4-4-3. Oh. 4-4-3. Finals. 4-4-4. Finals. Rat Bukap. 1. Woy, nagyulo. 2, last lap. Oh, champion. Pakbet. Second, Jedong. Third, Loika. Asan na isa? Napenes na, napenes. Congrats sa inyo. Champion. Makatulog din ayos.
Oo nga eh. Sana ha. Second, third. Ay, nako, mali. Okay na. Baka magdamay. Champion. Testing. Second, Testing. third. Third. And